So guys, ang among paniud turon adto mi sa Arnel's Food House diri sa Yati, Liloan. So sila naninda og klase-klase nga sudan gikan sa linatang baboy, putsero, dinuguan, kinupusan nga baboy, no. Naapod sila crispy pata, guso, humba. So daghan kay klase-klase nga pagkaon. So karong adlaw anhi may maniud to, no, ko uban ako akong pag-uman ko si Julia, akong papa, si Naomi ug si Jed. So karon guys, tanatan-tanaw mi ilang pagkaon, no, pili nami. So daghan kag kapilian gud. Kinupusan, lumpia, kana bula-bula, fresh lumpia, crispy pata, og ambot unsa to. So naapod sila kanding di ay, no, beef steak. Napod sila gulay kung ganahan mo gulay. Hatag po sila libreng sabaw. So diri lami maniud to kay lami man ang lutong bahay, no, pero daghan gyud ni sila klase nga pagkaon nga ginabaligya guys. So kung makahapit mo diri lang daplin sa daan sa Mayati, Liloan, Arnel's Food House. So kana dagko kay mga kawa og mga sudlan na nila sa pagkaon. So mao na ilang putsero, lami kayo. So makagutom gyud kung tan-aw lang ka. So daghan-daghan po ang nikaon karon, no, pero alauna naman mo nang dili gyud kayo puno. So nangita na may kalingkuran o pa-order nami, no. So gipakita lang tamo sa Tibok area sa restaurant diri sa Arnel's Food House sa Yati, Liloan. Usahay lami man gyud ikaon kung inato or kanang lutong bahay lang pagkaon, no. Usahay mag-crave sa gyud tagingan. So dinuguan guys. So karon ngaon na ta. Akong sudan humba, kinupusan, sinugbang baboy, ngaon na mi. Dugay gyud among paniud to. Alauna na kay gikan pa man gud mi sa Insular Clinic nako sa Mandawi. So guys, naka-try na ba mo diri sa Arnel's Food House? No, comment lang sa comment section sa kaninga channel if nakasuway na mo unsa inyo experience diri, no. So para ma-share po nato sa ubang naitan-aw sa channel kung lami ang ilang review, no, for this karinderya. So again, Arnel's Food House din sa Yati, Liloan. So thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye bye.